मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं, हमारे वीडियो पैगाम को जितना हो सके अपने दोस्तों में और बच्चों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज की जनरेशन को यह मालूम होना ज़रूरी है कि अकीदा ख़त्म नबूवत क्या है। अकीदा ख़त्म नबूवत का मतलब यह है कि नबियों की तादाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पूरी हो चुकी है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत और रिसालत ख़त्म हो चुकी है। अब तक क़यामत कोई नया नबी या रसूल नहीं आएगा। कुरान मजीद का असलूब, कुरान मजीद ने जहाँ अल्लाह ताला की वहदानियत, फरिश्तों पर ईमान, क़यामत पर ईमान को जज़ू ईमान करार दिया है, वहाँ साबिक़ा अनबिया कराम कि नबूवत और रिसालत पर ईमान भी ईमान का जुज़ू करार दिया है। लेकिन पूरे कुरान में एक जगह भी ये नहीं फरमाया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी किसी नए नबी की वही या नबूवत पर ईमान लाना जरूरी है। इसकी वजह यही है कि नबूवत और रिसालत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद मुनक़ता हो चुकी है। अब तक क़यामत कोई नया नबी या रसूल नहीं आएगा, क्योंकि अगर किसी नए नबी या रसूल ने आना होता तो कुरान जैसी जामा किताब में इसका जिक्र जरूर मौजूद होता। अब हम चंद आयात आपके सामने पेश करते हैं जिनमें साबिक़ा अनबिया कराम और इन पर होने वाली वही पर ईमान लाने का जिक्र है, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी नए नबी पर होने वाली वही पर या नए नबी की नबूवत पर ईमान लाने का कोई जिक्र इशारतन कनायतन भी नहीं है। आयत नंबर 1 सूरह बकरा आयत नंबर 2, और जो इस वही पर ईमान लाते हैं जो आप पर उतारी गई और उस पर जो आपसे पहले उतारी गई, और आखिरत पर वो मुकम्मल यकीन रखते हैं। आयत नंबर 2 सूरह निसा आयत नंबर 165। अलबत्ता इन बनी इसराइल में से जो लोग इल्म में पक्के हैं और मोमिन हैं, वो इस कलाम पर भी ईमान रखते हैं जो ए पैगंबर तुम पर नाजिल किया गया और उस पर भी जो तुमसे पहले नाजिल किया गया था। और काबिल तारीफ हैं वो लोग जो नमाज कायम करने वाले हैं, ज़कात देने वाले हैं और अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखने वाले हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें हम अजर अजीम अता करेंगे। आयत नंबर 3 सूरह अल-ज़मर आयत नंबर 65। और ये हकीकत है कि तुमसे और तुमसे पहले तमाम पैगंबरों से वही के जरिए ये बात कह दी गई थी कि अगर तुमने शिर्क का इर्तिकाब किया तो तुम्हारा क्या कराया सब गारत हो जाएगा और तुम यकीनी तौर पर सख्त नुकसान उठाने वालों में शामिल हो जाओगे। आयत नंबर 4 सूरह माइदा आयत नंबर 59। तुम उनसे कहो कि ए अहले किताब, तुम्हें उसके सिवा हमारी कौन सी बात बुरी लगती है कि हम अल्लाह पर और जो कलाम हम पर उतारा गया उस पर और जो पहले उतारा गया था उस पर ईमान ले आए हैं, जबकि तुम में से अक्सर लोग नाफरमान हैं। आयत नंबर 5 सूरह अल-शूरा आयत नंबर 3। ए पैगंबर, अल्लाह जो अजीज व हकीम है तुम पर और तुमसे पहले जो पैगंबर हुए हैं उन पर इसी तरह वही नाजिल करता है। इन तमाम आयत में बल्कि पूरे कुरान में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नाजिल होने वाली वही का ही जिक्र है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी नए नबी पर नाजिल होने वाली वही का जिक्र नहीं। अकीदा ख़त्म नबूवत इतना ज़रूरी है और अहम अकीदा है कि अल्लाह ताला ने आलिम अरवा में, आलिम दुनिया में, आलिम बरज़ख में, आलिम आखिरत में, हज्जतुल विदा के मौके पर, दुरूद शरीफ में और मेराज के मौके पर इसका तस्करा करवाया। आलिम अरवा में अकीदा ख़त्म नबूवत का तस्करा सूरह अल इमरान आयत नंबर 81। और इनको वो वक्त याद दिलाओ जब अल्लाह ने पैगंबरों से अहद लिया था कि अगर मैं तुमको किताब और हिकमत अता करूं, फिर तुम्हारे पास कोई रसूल आए जो इस किताब की तस्दीक करे जो तुम्हारे पास है, तो तुम उस पर जरूर ईमान लाओगे और जरूर उसकी मदद करोगे। अल्लाह ने इन पैगंबरों से कहा था कि क्या तुम इस बात का इकरार करते हो और मेरी तरफ से दी हुई ये जिम्मेदारी उठाते हो? उन्होंने कहा था हम इकरार करते हैं। अल्लाह ने कहा तो फिर एक दूसरे के इकरार के गवाह बन जाओ और मैं भी तुम्हारे साथ गवाही में शामिल हूँ। इस आयत करीमा में भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जिक्र है कि अगर वो आखिरी नबी किसी दूसरे नबी के ज़माना नबूवत में आ गए
تو اس نبی کو اپنی نبوت چھوڑ کر نبی و آخری زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنی پڑے گی۔ یعنی عالم ارواح میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا تذکرہ ہو رہا ہے، عالم دنیا میں عقیدہ ختم نبوت کا تذکرہ۔ عالم دنیا میں سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی لوح محفوظ میں آخری نبی لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام ابھی گارے میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جس نبی کو بھی بھیجا اس کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا ذکر یوں فرمایا۔ حق تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام میں سے جس کو بھی مبعوث فرمایا تو یہ عہد ان سے ضرور لیا کہ اگر ان کی زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئیں تو وہ ان پر ایمان لائیں اور ان کی مدد کریں۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی لکھا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام جب ہند میں نازل ہوئے تو ان کو بوجھا تنہائی و وحشت ہوئی تو جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور اذان پڑھی، اللہ اکبر 2 بار پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 بار پڑھا، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 بار پڑھا۔ آدم علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت میں سے آپ کے آخری بیٹے ہیں۔ عالم برزخ یعنی عالم قبر میں عقیدہ ختم نبوت کا تذکرہ۔ قبر میں جب فرشتے مردے سے سوال کریں گے کہ تیرا رب کون ہے اور تیرا دین کیا ہے اور تیرے نبی کون سے ہیں، تو مردہ جواب دے گا کہ میرا رب وحدہ لا شریک ہے، میرا دین اسلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی ہیں اور وہ آخری نبی ہیں۔ یہ سن کر فرشتے کہیں گے کہ تو نے سچ کہا۔ عالم آخرت میں بھی عقیدہ ختم نبوت کا تذکرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل روایت میں ذکر کیا گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت کے روز شفاعت کے لیے عرض کریں گے تو وہ کہیں گے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ۔ لوگ میرے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی، لیجئے قیامت کے دن بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا تذکرہ ہوگا۔ حجۃ الوداع میں ختم نبوت کا تذکرہ۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا، اے لوگو، نہ میرے بعد کوئی نبی ہوگا اور نہ تمہارے بعد کوئی امت ہوگی۔ خلاصہ ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ نبیوں کی تعداد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پوری ہو چکی ہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ اتنا ضروری اور اہم عقیدہ ہے کہ عالم ارواح ہو یا عالم دنیا ہو، عالم برزخ ہو یا عالم آخرت، ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے تذکرے کروائے ہیں۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پیغام پسند آئے تو اپنے دوستوں، اپنے بھائیوں، اپنی بہنوں اور بچوں کے ساتھ اس ویڈیو پیغام کو ضرور شیئر کیجیے گا اور اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔